Bila tuan-tuan mengaji, bila tuan-tuan ada ilmu, tuan-tuan tak pening. Sebenarnya apa yang saya bagi kepada perempuan ni, bagi pada tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya lebih senang untuk dipahami dan lebih senang untuk diabsorb. Sebab apa yang saya bawa bukan ilmu saya, bahkan ilmu tu sama macam bapak tuan-tuan, atuk moyang tuan-tuan. Sama je. Itu sebabnya tak perlu nak risau. Tapi yang menjadi fitnah pada masyarakat, kalau Allah nak bagi fitnah lah pada masyarakat, mereka kadang-kadang atuk nenek dah betul. Tapi bila dapat ustaz-ustaz baru cakap, ni tak betul, maulid Syiah, apa semua Syiah, jadi kita boleh ikut pula dia. Padahal kita baca maulid, baca berzanji, baca Hasan dan Husain berapa puluh tahun dah. Tuan-tuan sekarang berapa puluh tahun? Dah 60 tahun, dah 70 tahun, dah 80 tahun. Jadi Syiah tak? Mana ada jadi Syiah? Yang kata jarum Syiah dah beratus tahun baca, tak jadi Syiah pun. Yang dia orang yang baca, yang kata Syiah, jadi Wahabi tak? Jadi sekejap aja jadi Wahabi. Tak payah tunggu ratus tahun. Jadi nak sebutnya, bila kita cakap pasal atuk nenek tu, saya sebut jugalah dekat sini, saya tak tahulah tuan-tuan, saya dah pernah sebut ke pada tempat lain. Cuba perempuan buka ajak Android, buka Android Quran tu, surat Al-Baqarah. Saya dah cakap minggu lepas. Dah ajar belum? Surat Al-Baqarah, buka surat Al-Baqarah ayat 129 133. Al-Quran. Al-Baqarah tak buat, ataupun kalau siapa uzur tak payahlah. Tapi siapa yang boleh buka situ. Cari ayat tu. Rabbana wa ayat 129 133. Ayat tu highlight kan. Ingat ayat tu, tandakan, tuliskan ayat tu. 129 sampai 133. Suratul Baqarah. 129 133. Cuba tengok, jumpa tak ayat tu? Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jumpa tak ayat tu? 129 133. Kak ni jumpa? Rabbana wa ba'ath fihim rasulan, jumpa? Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jumpa? Kemudian apa sama dia? Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Betul? Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Kemudian idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi, betul? Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qala na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Jadi ayat tu, tengok ayat tu dia kata Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Kata Nabi Ibrahim, ni Nabi Ibrahim ni tuan-tuan. Nabi Ibrahim agama apa? Agama Islam ke agama apa? Nama agama dia memanglah sama kan, Tuhan sama, apa semua sama, tapi nama agama dia agama apa? Agama Hanif. Tapi dia menisbahkan diri dia wa ana awwalul muslimin. Dia yang menisbahkan diri dia, aku seawal-awal orang Islam. Sebab tu kita orang Islam, Nabi Muhammad, umat dia mengatakan datuk kita adalah Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim mengaku diri dia Islam, padahal Islam belum ada lagi. Wa ana awwalul muslimin. Sebab tu yang kita baca dalam doa iftitah, kita kata apa? Wa ana minal muslimin kan. Aku setengah daripada orang Islam. Kita tak kata wa ana awwalul muslimin sebab kita bukan orang yang awal muslimin. Awal muslimin Nabi Ibrahim. Okey, jadi dekat situ Nabi Ibrahim ni dia minta, dia tahu dia nak wafat, dia minta pada Allah, dia kata Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Wahai Allah, bangkitkanlah bagi mereka itu umat keturunan dia ni rasulan, akan satu tokoh. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang membaca oleh tokoh tu, yang tokoh tu dah tepat membaca. Tokoh ni maksudnya nabi lah. Tokoh dekat situ kalau kita tengok tafsir, maksud dia ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang nabi yang bangkit membacakan membacakan ayat-ayat engkau kepada sekalian mereka itu dan mengajar kepada mereka itu hikmah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka itu. Ini syahid pada ilmu tasawuf, membersihkan mereka itu. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau itu adalah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
lagi maha bijaksana. Kemudian wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Barang siapa yang berkehendak ataupun cenderung ataupun condong kepada jalan selain daripada millat Ibrahim, selain daripada jalan Nabi Ibrahim, illa man safiha nafsa, melainkan orang-orang yang tiadalah yang cenderung kepada jalan yang lain, melainkan orang-orang yang memperbodohkan diri dia sendiri. Kemudian idh qala lahu rabbuhu aslim qal, boleh ke jaga saya baca ni? Wala qala istafainahu fid dunya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu telah kami pilih akan dia itu pada dunia, wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan dia itu besok di hari akhirat tergolong daripada orang-orang yang soleh, sangat soleh. Jadi kemudian sambungnya, idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika berkata Allah kepada Nabi Ibrahim, aslim, hendaklah engkau menyerah diri. Islam tu maksudnya menyerah diri kepada Allah. Aslim, hendaklah engkau menyerah diri. Jadi kata Nabi Ibrahim, tak apa cik, kalau ngantuk tertidur tak apa. Kata Nabi Ibrahim, aslamtu lirabbil alamin. Kata dia, aku serah diri bagi Tuhan sekalian alam. Apa sambung dia lagi? Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan begitulah telah mempersifatkan oleh Nabi Ibrahim kepada anak dia, kepada keturunan dia, dan juga Nabi Yaqub. Apa kata dia? Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Maksudnya Allah telah memilih bagi kau akan agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati melainkan engkau menyerah diri kepada agama tersebut. Agama tersebut tu Allah dah pilih. Allah dah pilih daripada agama siapa? Agama atuk nenek kau. Macam tu, agama atuk nenek kau. Jadi fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati melainkan kau berada dalam agama yang menyerah diri, agama Islam, agama betul ni lah. Jadi am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Ataupun apa, tidakkah kamu tu menjadi saksi ketika Yaqub nak meninggal? Idh hadara Yaqub al-maut, kan? Idh qala li bani, ketika dia berkata kepada anak-anak dia, Nabi Yaqub pula nak kata kepada anak-anak dia, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah selepas daripada aku? Sebab dia nak mati dah ni. Apa jawab keturunan Nabi Yaqub? Na'bud ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan sembah Tuhan engkau, maksudnya Tuhan bapa aku. Tuhan bapa kau, maksudnya atuk aku. Nampak tak? Maksudnya menyembah Tuhan atuk nenek. Ilahaka wa ilaha abaika ilahun wahidan, iaitu Tuhan yang esa. Jadi kita nak kata kita ikut Tuhan atuk nenek ni, Tuhan yang mana? Tuhan yang esa. Apa maksud esa? Cuba cerita sikit apa esa. Kalau perempuan ingat, kalau ada yang saya mengharapkan perempuan memang kalau perempuan ikut saya je, ikut macam tu je, apa saya cakap mengikut je, tak ikut, maksudnya taklid, ikut je lah kan, selamat. Tetapi kalau perempuan asah ilmu, perempuan boleh menyelamatkan. Kalau perempuan ikut apa yang saya cakap, perempuan selamat. Tapi kalau perempuan asah ilmu, perempuan boleh menyelamatkan. Maksudnya boleh menyelamatkan orang lain lagi. Jadi maksud saya, bila kita cakap esa tu apa? Esa tu dia ada cerita dia. Jadi perempuan, kalau perempuan tu betul dah terasah ilmu, mesti perempuan akan sebut ada kaitan tentang perkara yang kita nak nafikan daripada kam muttasil dan kam munfasil. Tak apalah, nanti kita belajar sikit-sikit, sebab tempoh hari dalam kita punya grup Facebook tu pun, kitab Risalatul Tauhid tu tak baru baca satu mukadimah kan, tak masuk lagi. Jadi perkara tu sangat penting. Jadi maksud esa tu mesti sama dengan apa yang dikehendaki esa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tak pernah mengiktikadkan bahawa Allah tu beranggota, Allah tu duduk atas arasy, tak ada. Jadi itu maksud esa yang dikehendaki oleh kita. Jadi dia kata kami menyembah ayah kau, kami menyembah Tuhan kau dan Tuhan atuk dan Tuhan bapa kau. Maksudnya kami menyembah Tuhan atuk nenek kami, ilahan wahidan, iaitu Tuhan yang esa, wa nahnu lahu muslimun, dan kami menyerah dan kami walhal kami kepadanya itu setengah daripada orang-orang yang menyerah diri. Jadi ayat ni tuan-tuan nak menunjukkan apa yang saya ajar kepada tuan-tuan. Ikut atuk nenek. Jadi dalam Quran bukan ada satu ayat je. Seperti mana yang kadang-kadang orang bawa dalam Quran, dia kata siapa yang kata ikut atuk nenek ialah ketika Nabi Muhammad menyeru kepada orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy kata kami nak sembah atuk nenek kami kan. Itu yang kafir. Yang kita ni atuk nenek kita kafir ke? Kan? Atuk nenek kita Islam. Jadi yang kita ikut atuk nenek ni adalah ikut yang seperti mana Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim. Jadi jangan mudah-mudah bila orang cakap, tengok ustaz tu kata ngajar ikut atuk nenek. Ini semua ikut cara orang kafir ni semua. Tak. Ayat Quran bukan satu. Jadi minta tolong bagi tahu dekat dia baca Quran sampai
Kalau tak mampu nak faham, kena hafalkan Quran tu. Okey. Jadi tujuan saya berikan ayat ni supaya puan-puan nampak yang kita ni kalau nak tahu kita betul tak betul, mesti tally dengan atuk nenek kita dulu. Dan yang saya cakap ni adalah atuk nenek kita yang mengikut kitab Mu'tabar, bukan atuk nenek yang main sihir. Saya tak kata gitu. Yang kita kata ni ikut kitab Mu'tabar. Macam tu.